guys sa malapit sa Tansa, Cavite guys. Ayan guys oh. Ayun yung kamay nilaan guys. Layo na. Tansa, Cavite na pala to. Yung kabila niyan. Layo na narating yung bike ko guys oh. Wawa na. Dami na nag-iisda guys. Dami yung huli oh. Ayan guys oh. Yung isa yan guys. Ayan guys. Dami tao guys. Dami na mamasyal dito guys oh. Pati yung mga kasama ko guys. Tama oh. Ayan. Hindi siya na guys. Ayan na guys. Ayan guys yung gagawing airport. Ayan guys yung gagawing airport. Ayan. Guys, yung isda guys. Marami na silang huli guys. Kalahating sako na guys. Bike lang 3 oras Padyakan. Yan, iangat na yan guys. Ayan guys, di na maiangat guys, marami lang huli. Ayan guys oh, ito yung huli oh. Ayan guys oh, marami. Ito guys oh. Nagdadatingan na yung mga tao guys. Ayan guys si Bato. Ayan. Kinikilig na si Bato guys kasi maraming chicks. Uy, dami yung huli guys oh. Oh, ayan guys. Ayan ah, dami na ang huli oh. May sagot mo, may sagot. Kinano ka isang karo. Hindi, balakpak na eh. Yung isa sa mga tumangin-langit yan. Saan tayo guys? Saan tayo? Tayo guys. Medyo malayo-layo na yan guys. Hindi na kaya ng tuhod. Okay guys. Kakabila na naman guys. Malapit sa Tansa guys. Okay guys, bye bye. Stroll na naman guys. Oh, wala, ganda-ganda rito guys oh. Sarap talaga mag-stroll dito guys. Oh, dami tao. Bye.
Pag napunta kayo rito guys, sama nyo ang jowa nyo. Yan. Jack na mag-enjoy kayo rito. Follow guys, follow. Paki-follow ang ating video. Yan guys, oh. Mega to. Yo! Timbas! Yo, sobrang ganda dito guys. Pwede po ka. Ayan guys, ang daming tao guys. Yung kabila. Huwag kalimutan i-follow or like or share ang ating videos. Yan guys, daming titinda rito guys. Maraming pagkain. Guys, yan. Doon tayo sa Bandaron! Sa Cavite! Ayan guys, oh. Si Brian. Sobrang kapal lang tao guys. Oh. Kaya mo ba to? Hi guys! Ayan guys, mga kasama ko yan guys. Ako lang yung nakabike guys. Parating dito sa Tansa Cavite guys. Mula Malabon hanggang dito sa Tansa Cavite. Kabike. Ayan guys. Megaday dito sa Kamaynilan, Cavite. Ayan guys, oh. Napakaaliwanas. Ayan guys, oh. Ayan guys, oh. Parami ng tao guys. Pag nagutom ka guys, may kainan din dito. Ayan guys, oh. Ayan guys, oh. May ano rito guys, oh. Kaya pala maraming tao. Dadating pala si ano, Bong Revilla. Ayan guys, oh. Oh. Ayan guys, may gusto mo magmerienda, may meriendahan dito guys. May goto. May melty. Ayan, may kainan. Ayan guys, oh. Kainan guys, oh. Okay guys, hanggang dito na lang ang ating video. Paki-like or follow po naman si Kuya Marvin TV. Okay, bye-bye.